अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सना खां अतीक। अतीक साहब, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है कि अगर जज्बे की बात करते हैं, बार बार कहा जाता है इस मुसलमानों के पास बहुत जज्बा है, नो डाउट होगा, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों के पास ज़्यादा जज्बा है या दुनिया के दूसरे मुसलमानों के पास ज़्यादा जज्बा है या फिर इंडिया वालों के पास ज़्यादा जज्बा है, इंडिया के मुसलमानों के पास? ये एक सवाल है बड़ा, आप इसके मुझे ये टेंशन से निकालें अगर आपको पता है तो। ये बड़ा टीडियस क्वेश्चन है। जज्बा जो है ना, इसकी तारीफें मुख्तलिफ हैं। जज्बा किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। जिधर जिसकी इंक्लिनेशन है, रुझान है, उसका जज्बा उधर ही उसकी वो जो है ना परवान चढ़ेगा। अगर कोई क्रिमिनल है तो हमेशा उसके जज्बात के लिए क्रिमिनल दुनिया ही जो है ना वो बेहतर है, सूट करती है। अगर कोई मजहबी रुझान वाला है तो वो मजहबी रुझान में आगे जाएगा। अगर कोई शराफत में है तो वो शराफत में अपनाएगा। अब आपका सवाल जो है ना वो विद रेफरेंस टू हिस्ट्री है कि कौमें आगे इसका आगे कैसे बढ़ती हैं, कौमें आगे कैसे बढ़ती हैं। मैं पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरी सोच है, जो मैंने देखा है, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो ये है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिहाज से वी हैव लॉस्ट दिस फेज फ्रॉम आवर लाइफ। हमें तरक्की के जो लफ्ज़ है ना वो किताबों में है। वैसे सोच से और लाइफ से हमारी सोच से, हमारी लाइफ से हमें तो ये है कि गालियाँ किसको निकालनी है, गंदा किसको करना है। हमारी तो कौमी सोच ये है। मतलब ये आजकल हमें मीडिया पे नजर भी आ रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, एजुकेशन के ऊपर हम एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। आप देख लें कि मैं बात शुरू करने से पहले मेरे ज़हन में एक चीज़ आई थी, आपको मैं सुन रहा था। 58 का मार्शल लॉ लगा, ठीक है। फौजी, मुझे याद है कि मेरे गांव में फौजी फिर रहे थे तो लोग दूर से खड़े होकर सलूट भी मारते थे, सलाम भी करते थे और ये होता था जी हमारा फौजी जा रहा है। आज हम कहाँ हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। इतनी हमारी बदकिस्मती की बात है। उसके बाद इस मुल्क में एक फौजी रजीम शुरू हो गया, रजीम पर रजीम आया। वो पाकिस्तान में प्लानिंग के मरहले, ये प्लानिंग अंदर से होती है बाहर? मैं वही तो मैं बात करने लगा। 5 साल मंसूबे ये अयूब खान उस दौर में हमने सुने। उसके बाद जितनी अयूब खान के बाद शायद कोई एक आध कहीं हो उसकी कंटिन्यूटी में। उसके बाद प्लानिंग मनसूबा बंदी इस कौम से निकल गई। वो जो मैंने आज तक मेरी हसरत है, आप पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से पूरा मीडिया निकाल ले, किसी एक जमात ने मुल्क की प्लानिंग के लिए कोई चीज़, कोई आइडिया, कोई लॉन्ग टर्म आइडिया, कोई लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान दिया हो तो वो मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन होगी। हम तो यहाँ अब तो हम सियासत का शिकार हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो भी सियासतदान है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी साइंटिस्ट है। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हमारी कौम का जो इस टाइम कंडीशन है वो यही है। अच्छा ये बताएं, जैसे इंडिया की बात करें, 1947 में हम उनसे अलहदा हुए, उनकी जो कंडीशन थी कुछ खास नहीं थी, इवन 80s तक कुछ खास कंडीशन नहीं थी। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। इंडिया की बात तो दूर की है, हमारे बाद कितने मुल्क जो हैं रोज़ हम अखबारों में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कोरिया है, बांग्लादेश हमारे साथ ही हुआ है ना, वो कहाँ है? हमारी करेंसी कल कहाँ थी? इंडिया की कहाँ थी? अफगानिस्तान की कहाँ थी? बांग्लादेश की कहाँ थी? और आज हमारी कहाँ है? ज़ाहिर है कि उन लोगों में एक कौमी तशख़्ख़ुस मौजूद है। बांग्लादेश में एक कौमी तशख़्ख़ुस पैदा हुआ तो नेशनल कौमी तशख़्ख़ुस पैदा हुआ तो वो बांग्लादेश बन गया। हम लोग हमारा कोई भी ना, मैं कहता हूँ कि वी आर नॉट ए नेशन बाय एनी डेफिनेशन ऑफ नेशन। वी आर जस्ट ग्रुप्स ऑफ लूटर्स, मनी मांगर्स एंड पीपल विद सेल्फ इंटरेस्ट। ये सोच बदल सकती, मतलब ये जो एक कंसेप्ट बन चुका है या लोगों की आदत बन चुकी है, मैं भी उसमें खुद को इन्वॉल्व करता हूँ, खुद को ऐड करता हूँ, ये चेंज हो सकते है कि हमने उम्मीद तो नहीं छोड़नी, हम पाकिस्तान को बेहतरी के लिए बात करनी है, तो ये चेंज हो सकता है या ऐसे ही चलेगा? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जब चेंज ऊपर से शुरू नहीं होगी ना। हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं जी खमीनी चाहिए यहाँ पे। क्यों कहते हैं? इसलिए कि क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो आया उसने अपना बनाया और चला गया। कौम बेचारी मतलब
وہ ترس رہی ہے آج لوگ. میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی رات کیسے گزرتی ہے, اس کے دن کیسے گزرتے ہیں, وہ کیسے کھاتا ہے, کہاں سے کھاتا ہے. ایسے ہی ہے. میں نے کیا بولا تو نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ کے جذبے کے لیے آپ کسی بھی ریلیجن کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے جذبہ زیادہ ہے. بالکل, مسلمانوں میں جذبہ نیچرلی طور پہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا. یہ پلس اگر انڈیا پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ اگر 20-25 کروڑ 26 کروڑ مسلمان پاکستان میں ہیں, انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں آئیڈیا ہے؟ انڈیا میں تقریباً 30-35 کروڑ مسلمان زیادہ ہیں, زیادہ ہیں جی. پھر جذبہ کس کے پاس زیادہ ہوگا؟ جذبہ تو اب میں پھنس گیا سی ایم, اسے پارٹی کی میٹنگ سمجھ کے پھنس گیا. کہہ رہا ہوں آپ قوم کو پاپولیشن کے بیسس پہ نہیں ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. وہ مسلمانوں کی صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے جذبے کی بات کریں, یہاں پہ اگر 25 کروڑ مسلمان ہیں, وہاں پہ 30-35 کروڑ ہیں, تو جذبہ کس کے پاس زیادہ ہوا؟ جذبہ دونوں کے پاس ہی زیادہ ہے کیونکہ دونوں پہ مسلمان ہیں اور مسلمان بھائی بھائی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا انڈیا کے پاس زیادہ ہے کیونکہ ان پہ مسلمان زیادہ ہیں, میں یہ کہنا غلط ہوگا, قطعاً غلط ہوگا. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے, دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر ورک کرنے کی بات ہے, ہمیں ایجوکیشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف جذبے کی بیس پہ. اگر جذبہ ہی میٹر کرتا, نو ڈاؤٹ جذبہ میٹر کرتا, لیکن صرف جذبہ میٹر کرتا تو 4 جنگیں جو ہوئی ہیں اس کے اندر ہمارا جذبہ کہاں نظر آیا؟ 1948 جو جنگ ہوئی تھی کسی دریائے ستلج پہ, اس پہ جذبہ نظر آیا. 1971 میں جذبہ نظر آیا. نو ڈاؤٹ ہم ہار گئے تھے. 1971 میں جذبہ نظر آیا, ہاں, لیکن اس لیے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. وہ جذبہ بنگالیوں کا نظر آیا نا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ جو 93,000 ہمارے جو سولجر تھے وہ انہیں سرنڈر کرنا پڑا, وہ تو بہت بڑی مسٹیک تھی نا کہ آپ نے فوراً ہی ان کو بیک بلا لیا کہ آپ واپس آئیں. آپ نے کسی سپر پاور کے کہنے پہ ان کو واپس بلا لیا. اب آپ کی ہی بات کے اوپر آتے ہیں. جذبہ بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن ہمارے پاس کوئی پراپر پالیسی نہیں تھی, اسٹریٹجی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم ہارے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں, یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی جذبہ ہر چیز میں آپ لے آتے ہیں, لیکن پالیسیز بھی بہت ضروری ہیں, اسٹریٹجی بھی بہت ضروری ہے, ٹیکنالوجی, ہیلتھ, ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. 1971 میں تھا جذبہ, لیکن پالیسی نہیں تھی, اسٹریٹجی نہیں تھی, بلا لیا نہ بلایا جو بھی ہے, ہار کے. جی بالکل ایسا. یہی بات ہے کہ ہمیں جذبے کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شہین الحق. شہین الحق. کیا کرتے ہیں؟ میں فی الحال پڑھ رہا ہوں. پڑھ رہے ہیں. اور کہاں سے؟ پنجاب کے تو نہیں لگ رہے, آپ کہاں سے بلانگ؟ میں سوات سے بلانگ کر رہا ہوں. سے بلانگ کرتے ہیں. جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے, اگر ریلیشنز کی بات کریں پاکستان کی, افغانستان کی, انڈیا کی, جو بھی ہمارے نیبر ہیں, ایون ایران کی. افغانستان نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ 1400 کلومیٹر, آلموسٹ 1500 کلومیٹر کا ریلوے ٹریک بنانے جا رہے ہیں, جو کہ کنیکٹیوٹی میں کام کرے گا رشیا سے لے کر انڈیا کی نیو دلی تک. کیا کہنا چاہیں گے اگر طالبان, جنہیں ہم یہ مطلب ایک مذاق کے سینس میں کہتے تھے کہ بھائی یہ طالبان آئے ہیں, ان کو کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے, آج وہ اتنے بہتر فیصلے کر رہے ہیں اپنے کنٹری کے لیے, اپنے ریلیشن نیبرز کے ساتھ اتنے بہتر کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر کیوں نہیں کام کر پاتے؟ بھائی ویسے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اسی فارمولے پر, لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے طالبان کی, میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک پٹھان کی ان کی اتنے پاور نہیں ہے. یہ فی الحال کسی کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے, ورنہ وہاں کے جو ایکسیپٹیبل گورنمنٹ تھا وہ کسی کے ہاتھوں سے پیچھے چلا گیا ہے. اچھا, لیٹس سپوز کسی کا بھی ہاتھ ہے, 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے, لیکن کیا یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہے؟ یہ فیصلے وقتی طور پر ٹھیک لگ رہے ہیں, لیکن عرضی معاملات ہے. ٹھیک ہے اگر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی. یہ فی الحال لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا اچھے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ پاور ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں, اگر یہ پاکستان آرٹیفیشل معاملات ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہیں, آرٹیفیشل ہے, یہ نیچرل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. پاکستان کی اگر بات کریں, ہم تو چلیں اس قابل ہیں, ہمارے پاس تو پاور ہے. آپ نے کہہ دیا افغانستان طالبان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس پاور نہیں ہے تو وہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. ہمارے پاس پاور لیٹس سپوز اگر ہے تو ہم کیوں نہیں فیصلے کر لیتے؟ ایٹم بم ہم بنا سکتے ہیں, نیوکلیئر بم ہم بنا سکتے ہیں. ہم اب یہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, پاکستان کے لوگ پیار بہت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, پھر ریلیشن کیوں نہیں بہتر کر پاتے افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان یا دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں, یہ ان سیاستدان نے کچھ ایسے خیالات میں الجھایا ہوا ہے کہ ان کا کوئی خاص ترتیب ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ادروائز انڈین لوگ جو ہے وہ انتہائی پاپولر ہے, انہوں نے اپنے آپ پر کام کیا ہے, اپنے ملک پر کام کیا ہے. ہم تو صرف ایک ہی بات پر کام کر سکتے ہیں, بھائی ہم تو دشمن ہیں, دشمنی تو ہم نے کرنی ہے. جہاں تک آپ لوگوں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہے کہ امریکہ اور کیا نام تھا دوسرا وہ کینیڈا, ان کے بیچ میں سنگل لائن ہے.
अगर वो लोग आपस में जंग करते हैं, इनके बीच में सिंगल लाइन हो तो हमारे बीच में क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल, पूरे यूरोप की बात मेरा करें, ये ख्याल है कि दुनिया में जो बड़ी आबादी है, एक चाइना है, इंडिया है और वो बड़ी पाकिस्तान भी बहुत बड़ी आबादी है। छठे नंबर पे बड़ी जो है, ये तरक्की का ब्रिज माना जाता है। अगर मेरा कोई माने, मेरा जो पर्सनल आइडिया है, मैं इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है इस पर कभी आर्मी नहीं होने दूंगा। वहाँ पर सिंगल लाइन होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात भी एक सिंगल लाइन से करना चाहिए। इसी तरह यहाँ अफगानिस्तान पे इशू ये आ क्यों हम जाता है, यूरोप के साथ रिलेशन करें? यूरोप की तरह आप कह रहे हैं होना चाहिए, नो डाउट ऐसा मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इशू ये आ जाता है कभी यहाँ से वहाँ अटैक, वहाँ से यहाँ के मतलब इल्जामात लगते हैं, तो ये फिर वो गवर्नमेंट को इन मसले पर बाहमी तौर पर काम करना चाहिए, मिलके काम करना मिलके चाहिए। काम करें ताकि इसको खत्म कर सके। देश के 75 साल कुछ ऐसा हो गया इस मामलात का, कुछ नहीं मिला इससे। लेकिन देखें, इसके ऊपर इंडिया की तरफ से तो ऑफर आई थी, जो उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो कहा था आओ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं, गुर्बत के खिलाफ जंग करते हैं, तो हमें उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए था, फायदा उठाना चाहिए था, मिलकर काम करना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था। फिर किया क्यों नहीं? क्या वजह है? पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या ऐसे इश्यूज हैं हमारे, कौन से ऐसे लोग हैं जो करने नहीं दे रहे? हाँ, कुछ ताकतवर लोग हैं जो इस काम को करने नहीं देते हैं, कुछ ताकतवर लोग, कुछ लोग हैं। तो सोच बदलेगी, ये चीज बदलेगी या नहीं? ये बात सबसे पहले कौम के जहन में आना चाहिए कि हमारे जो भी गवर्नमेंट है वो 100% फ्री नहीं, कि वो कुछ करना चाहते कर सकें। ठीक हो गया। कोई भी एक गवर्नमेंट मुझे बता रहे इस मुल्क में जो अभी तक कंप्लीट हो चुका है, 5 साल उसने कंप्लीट किया, फ्यूचर इम्पॉसिबल। कंप्लीट हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी ने अपना टाइम पूरा हाँ, यही बात है, प्राइम मिनिस्टर कभी एक जगह पर कायम नहीं रहा। ठीक हो गया। लिहाजा इस बात पर सोच होना चाहिए कौम को भी, ताकि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े रहे। ऐसे ही है। कोई भी दबाव ना हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर दबाव ना हो, उसको ये एतमाद होना चाहिए कि मेरे पीछे कौम है, कौम और है। वो एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बरानाम नहीं भाई मैं प्राइम मिनिस्टर में आ गया हूँ। ऐसे ही है। जबरदस्त जी, अच्छा वो लगा इसी बात आइडिया करके। पर बात करें ताकि हम दोनों ममालिक, जितनी भी ममालिक है, मेरा ये ख्याल है अगर चाइना भी पॉपुलर कंट्री है, इंडिया भी है, दोनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं बड़े तादाद में, बड़े इंडस्ट्रीज है दोनों के। देखिए अगर हम नहीं बना सकते, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना, तो जिस हम अमेरिका या यूरोप से मंगवाते हैं, क्यों ना हम आपस में शेयर करें। खुदा की कसम वो यूं बैठेगा वो लोग, और हमारी सूरत हाल भी उन्हीं के फार्मूले की से अभी तक खराब है। ऐसे ही है, जो ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर हम आपस में ही रिलेशन बेहतर रखें, आपस में ही ट्रेड करें, अगर हम जो चीज़ अपना यूरोप से मंगवा रहे हैं, जो चीज़ यूएस से मंगवा रहे हैं, ये बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है, इंडिया से लें, तो क्या दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? हमारा हम डिफेंस का यूं बजट का तरक्की करेंगे, यूं यही ये भी चीज़ स्लो है, इससे ये कुछ चीज़ ज़्यादा। ये भी स्लो है। ये चीज़ मुझे समझ लगती है, इन्हें समझ लगती है, हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं लगती। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी यूथ की ओपिनियन आप तक पहुंचाई।